Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Pihak Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Sia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Sia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Sia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang mulia Setiausaha Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua Pengarah, Pegawai Kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Awang Nur Aslin bin Haji Puting untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وآله وصحبه الكرام وخصوصا لهذا المجلس كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وصل سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأطارق وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا الشر بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا الشر بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان
البلاء والوباء والطعن والطاعون والسائر الأمراض وقنا الشر بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, Rabu 7 Syakban 1441 Hijrah bersama dengan 1 April 2020 Masihi, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai 2 lagi kes baru yang telah disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan COVID-19 di negara ini ialah 131 orang. Kes 130 berumur 39 tahun, salah seorang warga tempatan yang telah menyertai Kalimantan Bike Week bersama 32 orang rakannya yang telah menjalani pengasingan diri sejak pulang ke negara ini pada 16 bulan Mac 2020. Beliau telah menghidap batuk yang berpanjangan dan telah menjalani ujian makmal bagi COVID-19 pada 30 Mac 2020. Kes 131 berumur 28 tahun telah menjalani pengasingan diri sejak pulang ke negara ini dari Amerika Syarikat melalui Singapura dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI 424 tempat duduk 28A pada 16 Mac 2020. Beliau mula mengalami sesak nafas ringan pada 21 Mac 2020 dan beliau hanya menjalani ujian makmal COVID-19 pada 30 Mac 2020 setelah sesak nafas beliau semakin teruk. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga pada hari ini 7 lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah, membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 52 orang. Ini bermakna terdapat 78 kes yang sedang dirawat di pusat berkenaan. Dari jumlah tersebut, 3 orang masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan di unit rawatan intensif di pusat berkenaan, di mana salah seorang daripadanya sekarang masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Untuk makluman orang ramai juga, Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kanak-kanak yang berumur 2 tahun ataupun kes 34, kes 40 yang 9 bulan dan kes 62 yang berumur 3 tahun telah sembuh dan pulang ke rumah masing-masing, manakala kanak-kanak yang lain masih berada di pusat pengasingan dan berada dalam keadaan yang baik. Kementerian Kesihatan juga ingin mengungsikan pada masa ini seramai 692 orang sedang menjalani kuarantin mengikut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala seramai 1,588 orang telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 6,799 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Alhamdulillah pada hari ini pengambilan sampel untuk ujian makmal bagi COVID-19 bagi kesemua mereka yang telah pulang ke tanah air selepas membuat perjalanan antarabangsa dan sedang menjalani pengasingan diri di fasiliti-fasiliti yang disediakan oleh kerajaan telah selesai dijalankan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Di sini saya ingin mengongsikan sedikit mengenai keadaan COVID-19 di negara ini.
melalui Health Info Brunei, kita ni dapat melihat update untuk negara tani dan boleh dibandingkan dengan keadaan seluruh dunia masa ni dan keadaan in our region as well. Seperti yang dipaparkan sekarang, Alhamdulillah negara Brunei Darussalam, ia punya graph masih in a very nice slope. Dadanya orang a very acute angle seperti negara-negara terutama sekali di Eropah. Dan jika dibandingkan dengan negara kita ni, negara Brunei Darussalam dengan jiran-jiran kita ni di kawasan Southeast Asia ni, Alhamdulillah our curve also is flattened, is flattening very much compared to jiran-jiran kita ni. Ini adalah jumlah pesakit yang telah dijangkiti dan yang telah jumlah baru setiap hari untuk menunjukkan bis kita macam mana trendnya masa ini. Dan seperti yang dimaklumkan sebelum ini, kebanyakan mereka adalah lelaki. Okay. Dan rajah seterusnya menunjukkan distribution ataupun maklumat untuk lelaki dan perempuan tapi mengikut kadar umur masing-masing. So di sana kita ni dapat melihat kanak-kanak adalah di bawah 14 tahun, we have a few, dan yang selebihnya adult, especially yang berumur 60 tahun ke atas, kita ni ada 17 orang, di mana 14 daripadanya adalah lelaki. Ini menunjukkan orang yang kena pulih sudah dan balik ke rumah. Dan Alhamdulillah yang berumur 60 ke atas ke tahun pun ada 6 orang sudah balik. Dan selebihnya seperti saya nyatakan tadi, ada kanak-kanak pun sudah dibenarkan balik. Ini graph what they call transmission rate, apa yang bis kita dengar sebelum ini, we talk about R0. Okay? Melalui rajah ini kita ni dapat melihat perkembangan di negara ini dari mula-mula ia ada di negara ini dan macam mana transmisinya di seluruh negara dan apa-apa yang telah tani lakukan as a whole of a nation approach, tindakan-tindakan itu how it affect the growth or the transmissibility of the infection. Seperti yang dilihat di rajah ini, I'm not sure you can see well. It takes us 5 days. Ya, RT ini, so we want the RT to below 1. 1 and below maksudnya pengawalan transmisi infection ini atau penularan wabak ini terkawal, is within our limit, within our health system. So it takes us yang mengambil masa 5 hari bila mula-mula tadi mendapat orang balik dari Malaysia selepas perkumpulan agama di sana. It takes us 5 days to bring the R0 to less than 1. Okay? Dan seterusnya apa-apa tindakan kerajaan yang dibuat, seperti penutupan sekolah, melarang perhimpunan, travel ban, outbound ban juga, and penutupan masjid dan mandatory 14 hari isolasi untuk orang yang tiba ke negara ini, dapat dilihat di sana setiap pendekatan tani buat ia menulung sedikit sebanyak mengawal penularan wabak ini. This is the info we get from the artificial intelligence, yang seperti Datuk Dr. Amin telah suarakan sebelum ini. So dari sana dapat tani melihat perkembangan negara ni, how as a government we controlling this rate of transmission. Ini infection trend, dan prediksinya juga, ada orang itu bertanya juga, what's the prediction in few days pulang saya, we cannot predict in a few weeks. So dalam beberapa hari from this artificial intelligence, it help us to predict dalam beberapa hari yang datang supaya kita ni bersedia dari segi keperluan kita ni, dari segi punya our health systems, make sure the from ubat-ubatan to kesediaan doktor-doktor dan perawat frontliners, dan including the persediaan tani in terms of PPE and things like that. So dari sini tani dapat merancang berapa banyak
PPE tani perlukan dalam at least semingguan ni, dan dari sinilah artificial intelligence yang akan memaklumkan keperluan itu. Kalau lebih lagi, then they alert us more, then make sure we prepared for it. Ini from the artificial intelligence, kalau dapat dilihat darjah ni yang dotted itu ialah prediksi from this artificial intelligence. Yang blue line itu, the solid blue line itu ialah the actual number of cases. So dari sana kita ni dapat melihat dorang punya prediction ni kurang lebih dengan apa yang tani alami dalam beberapa hari ini. So that's how accurate they are dalam memantau dan mempredict how we gonna go in the next few days at least. So di sini mengkongsikanlah sama bis kita. So orang awam merasa feel apa ni orang a bit more confident insyaallah. As all of the government, kita ni insyaallah dapat mengawal. Walau ini pun bukan bermaksud tani leka atau ni orang a bit complacent, bukan cuma tu. This is just to show you that what we are doing now, alhamdulillah, we ni orang is controlling a bit of the penularan, insyaallah. So sekian saya dari saya. Terima kasih. Seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya sukacita merujuk kepada soalan yang ditimbulkan dalam salah satu sesi sidang media yang telah diadakan pada hari Ahad 22 Mac 2020 yang lalu mengenai dengan kelayakan cuti sakit bagi pekerja sektor swasta yang belum mencapai sekurang-kurangnya 6 bulan perkhidmatan dengan majikannya. Berikutan dengan isu yang ditimbulkan, Jabatan Buruh telah mengambil tindakan meneliti peruntukan undang-undang berkenaan dengan kelayakan cuti sakit yang digariskan di dalam Perintah Pekerjaan 2009 atau Employment Order 209. Dengan demikian, setelah mengambil kira kepentingan orang awam atau public interest dalam mana negara kita sedang menghadapi situasi COVID-19 pada ketika ini, adalah dimaklumkan bahawa pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dulia Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam, tempoh minima perkhidmatan bagi pekerja di sektor swasta bagi mendapatkan kelayakan cuti sakit adalah dengan ini dipindah kepada apabila tempoh perkhidmatan pekerja dengan majikannya telah mencapai sekurang-kurangnya 1 bulan sahaja. Perubahan ini adalah berbentuk sementara dan mula berkuat kuasa mulai 9 hari bulan Mac 2020 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian, yang mana tertakluk kepada situasi wabak COVID-19 yang sedang kita sama-sama tangani pada masa ini. Tujuan utama pindahan ini adalah pada menjaga kemaslahatan pekerja-pekerja di sektor swasta yang belum mencapai tempoh perkhidmatan sekurang-kurangnya 6 bulan dan jika terpaksa akan menjalani cuti tidak bergaji semasa menjalani perintah kuarantin dan pengasingan diri atas arahan pihak kerajaan bagi tempoh minima selama 14 hari atau lebih. Tertakluk kepada rawatan lanjut jika diperlukan, yang mana adalah sangat kritikal dalam membendung penularan wabak COVID-19 dan menjaga kebajikan individu-individu yang terlibat.
Tempoh 1 bulan yang dicadangkan adalah juga untuk menseimbangkan kepentingan majikan supaya mana-mana pekerja yang terlibat telah sekurang-kurangnya menyumbang kepada syarikat di mana pekerja berkenaan berkhidmat. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga ingin memaklumkan bahawa pindahan ini juga telah mengambil kira pandangan daripada pelbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pihak Manpower Planning and Employment Council dan juga beberapa syarikat swasta yang turut terjejas dengan penularan wabak COVID-19. Dalam beberapa sesi sidang media sebelum ini, kita juga telah mendengar berbagai langkah dukungan yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua yang dihulurkan kepada syarikat-syarikat di sektor swasta dan individu bagi mengimbangi impak dari COVID-19. Dengan adanya langkah-langkah ini, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berharap dan meminta kerjasama setiap majikan untuk terus menjaga kebajikan pekerja masing-masing dengan memberikan alternatif lain dalam menangani impak kepada pekerja masing-masing, contohnya dengan memberikan cuti tahunan secara pendahuluan, advance leave, bagi mereka yang belum layak cuti sakit, iaitu bagi mereka yang masih belum terlindung dengan pindahan ini. Melaksanakan flexible working hours, mencalonkan pekerja untuk menjalani program-program reskilling dan upskilling dan seumpamanya. Untuk makluman lanjut, orang ramai khasnya para majikan boleh berhubung dengan Jabatan Buruh di talian 230-1848 semasa waktu bekerja atau 729-8989 di waktu luar bekerja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi kita ni sudah dengar dari Yang Berhormat Datuk Menteri Kesihatan mengongsikan beberapa hasil daripada artificial intelligence tadi. Jadi ini kan dikongsikan lagi dengan app yang pernah saya lancarkan hari itu 24 hari bulan Mac. Hari ini kan dikongsikan lagi features yang baru lagi lah. Jadi pada 24 hari bulan Mac dikongsikan dua features, satu mengenai dengan self screening tool ataupun self assessment tool. Pada waktu itu agaknya 6,000 lebih orang submit assessment dia orang. Pada hari ini kita ini sudah mencapai 27,000 orang submit lah. Jadi dialulukan lagi supaya orang ramai ini teruskan menggunakan assessment tool ini untuk disubmit ke dalam app ini, akan terus di transmit ke Kementerian Kesihatan supaya dia orang dapat menggunakan data-data ini untuk membuat pemantauan dia orang seperti mana yang tadi disampaikan oleh Menteri Kesihatan. Dalam masa 24 hari bulan Mac itu juga saya kongsikan juga kita ni boleh monitor kedudukan COVID-19 di dalam negeri sama juga di global. Jadi hari ini memula esok ada lagi features terbaru. Satu yang SMS authentication. Ini untuk menjaga security lah, siapa menggunakan app itu, ia dapat memasukkan dia punya password dan dia punya IC dan sebagainya. Nanti sekarang saya insyaAllah sekarang mengongsikan. Dan juga direct reporting tool. Direct reporting tool ini untuk
kalau orang buat assessment atau rasanya pangkali ia akan lapor ia punya condition kepada Kementerian Kesehatan, inilah satu tool untuk digunakan. Jadi kadang-kadang kita ni juga melihat ramai orang telefon ke talian 148. Jadi ada satu tool dalam app ni dapat kita ni lebih memahami mengenai dengan COVID-19 ini juga, dan juga frequently asked question ada. Jadi kalau sekiranya dari sini sudah terjawab, dan lagi kita ni perlu telefon lagi ke talian 148 ada. Yang satu lagi kita ni almost every day kita ni ada mengeluarkan kerajaan, mengeluarkan polisi baru dan macam seperti mana yang tadi dikongsikan oleh Menteri Hak Ehwal Dalam Negeri, ada satu polisi yang baru lagi. Ini kan semua dimasukkan dalam app ni lah, jadi kita ni boleh monitor app ni. Yang sebelum ini terpaksa kita ni ke tiap-tiap kementerian mendapatkan press statement ini. Ini semua disatukan dalam app ini, jadi senang untuk orang ramai itu membuat reference. Satu lagi COVID-19 Activity Trace. Ini untuk kita ni memonitor di mana tempat-tempat ada yang hotspot. Sekarang insyaAllah saya kongsikan lagi in more detail. Jadi kalau esok pagi kalau kita ni masuk app ni, this will be the yang landing page yang baru lah doa. Ada tu kalau kita ni masuk lain sikit ya, melihat macam ada tu kita ni lihat jumlah berapa orang positif dan berapa sudah berapa ketika berapa sembuh sudah dan self assessment tu. Ini kira landing page baru lah doa. Ini dari sini kita ni masukkan mobile phone, nombor mobile phone. Lepas itu ada kena kirimi SMS satu password lah, verification code. Jadi kalau siapa yang terdapat telefon nombor Brunei, kalau macam sekiranya ada visitor datang di sini, belum ada terdapat nombor telefon lokal, boleh gunakan dia orang punya overseas punya nombor je tu. Jadi dari sini kita ni kalau sudah masuk password, ya kita ni dalam dispatch ni kita ni masukkan nama. Kalau kita ni orang Brunei yang resident di Brunei, yang terdapat IC lah doa, sama ada IC kuning, merah ataupun hijau, boleh masukkan IC nombor. Kalau bagi orang yang macam visitors datang ke Brunei, memang dah terdapat IC, ia masukkan passport number and then sign up. Jadi dari sini kita ni ada beberapa feature yang seperti mana saya terangkan tadi. Ya, ada government press statement, COVID-19 knowledge, kita ni kan tahu lebih dalam apa COVID-19 ini, and then frequently asked question lah, kalau sama ada kalau batuk, what do we do and so on. Jadi nearby ada di mana hampir di dalam negeri ini kita ni ada di mana ada hotspot. Sekarang saya terangkan lagi lebih dalam sekarang. Ini report is kalau orang kan submit dia punya report ke kesehatan untuk melapor dia punya simptom dan sebagainya. Ini kira kalau tekan tadi government press statement atau inilah di dalam sini semua statement yang pernah dikeluarkan oleh kerajaan mengenai dengan COVID-19 ini akan semua terdapat di sini. Seterusnya kalau kita ni tekan COVID-19 macam-macam knowledge tu, kita ni boleh find out lah yang kita ni interested in some of the discussion, the article dan sebagainya. This one frequently asked question, so okay lah, we all understand this one ada. So from time to time kita ni tambah lagi question FAQ ni. Ini yang hotspot ni, kalau dilihat
map kita ni boleh lihat dari sini dalam sehari ke belakang ataupun 7 hari ke belakang, 14 hari ke belakang ataupun 21 hari ke belakang, ada terdapatlah kalau sekiranya ada kita ni kedapatan seorang itu positif, memang Kementerian Kesihatan bertanya ia pernah lawat ke mana-mana di dalam negeri ini. Kalau sekiranya ia pernah ke mall, ia ke ke rumah kawannya, melawat somebody macam tu. So semua itu di mark di sini. Jadi kita ni orang ramai boleh masuk sini tahulah di mana pernah tempat-tempat ini diagak oleh orang yang tested positif ini. Jadi mungkin bagi orang ramai kita ni kan avoid lah tempat itu. Jadi kira menolong Kementerian Kesihatan lah tu. Jadi kalau kita ni nak tahu, kita ni agak juga tempat itu. Dan kalau nasibnya baik, we affected. Jadi kira menambah kes lah tu. So kalau kita ni tahu sudah tempat itu memang ada pernah diagak oleh orang tested positif, makanya orang ramai try to avoid those places tu. Jadi mudah-mudahan menolong Kementerian Kesihatan untuk mengurangkan kes lah. Dan seterusnya kita ni boleh juga tahu di mana kalau sekiranya kita ni memerlukan attention, medical attention, di manakah tempat hospital, di mana tempat swabbing center, and where is the isolation center, for example di Tutong, and health center di kawasan di hampir kita ni. So lastly, this one is the direct reporting tool untuk orang ramai kalau rasa ada showing symptom atau you put in this report and it will go into MOH punya information management system. So dapat kita ni buat tracing untuk menolong Kementerian Kesihatan. Itu saja barangkali dikongsikan setakat ini mengenai dengan app yang kita ni develop ni. Mudah-mudahan esok kita ni so from midnight to night lah kita ni boleh melihat menggunakanlah app yang features yang terbaru ni. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Behin, Yang Berhormat Datuk. Dan ini sisi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Good afternoon, this is James from Bonnet Bulletin. For the past few days, we have seen a lot of donation to the relief fund. So we are wondering how much is the relief fund today, and have the fund been used for buying medical supplies? Okay, the latest figure I have at 5:30 today was 1,988,908.19 So from this figure, in fact, Ministry of Health has already allocated how they will use part of the fund to fund the purchase of medical equipment. And so, of course, when we want to purchase medical equipment, it will take time. We have to make order. We have to take time. So, as to how much exactly that number, we won't know yet. But we estimate we have used already 1/million of this 1.9 million fund. Thank you, Yang Muhammad, Minister of Health. Just want to ask about case 121. Where he got the disease, and have anyone come forward to be tested who are close contact with him? Okay. Thank you for the question. So the case 121, we're getting close to the contact, how he got it. Setakat ini 72 orang sudah tampil ke hadapan
So from there, we trying to collect the stories and how he got it lah. So insyaAllah, maybe in a day or two, tadi dapat tahu dengan lebih lanjut lagi macam mana ia dapat penyakit COVID-19 ni. Tapi Alhamdulillah, orang ramai very good. So a lot of them call 148 and tampil ke hadapan. So far seperti saya kan 72 orang tampil ke hadapan untuk membantulah menyelesaikan macam mana kes 121 ni. Thank you, Yang Berhormat. Assalamualaikum, Syami dari Media Permata akan mengajukan soalan kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Terdapat kes-kes positif yang dilaporkan berada dalam pesawat yang sama dengan orang yang lain. Adakah semua penumpang juga dikenakan kuarantin atau pengasingan diri sebaik saja tiba? Ini barangkali maybe related to yang kes dari Phuket ataupun Bangkok atau? Ya, kes yang dari Phuket itu, tunggu, ya, is a student tu, from the Discovery Year. Jadi, kalau ia hadir sebelum mandatory itu, siapa yang duduk di depannya, di belakangnya, 2 rows each akan dipanggil. Okay, so selama ni sudah pulang dijalankan. But tapi next silap dia datang selepas isolation. Jadi semua mandatory anyway isolated. So isolated and will be swapped. Semua tu sekapal terbang. Okay. Terima kasih. Good evening, Assalamualaikum. My name is Ayn from The Scoop. I have a question for Yang Berhormat Dato', the second Minister of Finance and Economy. Dato', in relation to the aviation industry, which has been one of the hardest hit by the pandemic, the national carrier Royal Brunei Airlines had to cut about 95% of their flights, which would represent a loss of about hundreds of millions of dollars. Does the government, are they prepared to give any sort of special assistance to RB during this time? And do any of the interim measures outlined by Dato' previously in the previous days, do they apply to RB as well, considering they took out $1 billion financing loan with BIBD and Baiduri to purchase their new fleet of A320neos? And since Dato' is the chairman of RB, would he be able to speak to the impact it's had on airline staff? My understanding is that they've been put on paid leave until the end of May. Yeah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. A few questions there in your one question, so a lot of sub-questions. Maybe it's good opportunity for me to explain about the airline industry dulu later. So even before COVID-19, this airline industry is not an easy industry to operate in. Many airlines are actually suffer from losses or otherwise operate on very thin cash liquidity. So when COVID-19 came, a lot of these airlines, as we have seen from news media, probably will go under. And some have many different type of strategies. Some will ask their staff to take unpaid leave because the number of flights drastically reduced. And some terminate their staff. So this is what we are seeing in many other countries. Of course, they wait for the right time to come back again because COVID-19, nobody knows how long this is going to last. Even when COVID-19 goes away, the travel industries might not immediately come back. So people will still need time to assess how do they come back to this industry again. And like all companies, they need to look after their profit and loss position. So in the case of Brunei, it's the same thing. I mean, we are also in the same industry. Not because we are in Brunei, we are different impact. So we are operating in international market. So we are also equally affected because of this. And so in the case of Brunei, for Royal Brunei, we have not sacked anyone. We have not asked people to go on unpaid leave, at least not forcing them.
If they want to take unpaid leave, of course, is based on individual voluntarily arrangement. So of course, so unlike many other airlines who can have the flexibility to terminate or ask people to go on unpaid leave, Royal Brunei hasn't done that. And what it therefore means is the financial implication, as you have said, is going to be huge. So you mentioned about operation reduced by 95%. This means we are operating at 5% of what we used to operate. So, and we are keeping the same number of people. And the aircraft still needs to be maintained. It's not that we are not flying, we can just keep the not maintain the aircraft. So the financial implication on Royal Brunei is huge. So here we are exploring with our staff, right? So with 5% of your operation compared to what it was, there's not a lot of people have a lot of things to do in the office, or the crews are not flying. So we are exploring with them to see whether people could go and take their leaves, whatever leaves they have, take time off from this time. Hopefully when COVID-19 goes away, when travel industry start to recover, our people can really work hard and concentrate on helping the company. The company is suffering already. As I said, even before COVID-19, we have been helping the people pay their salary on time, never missed. And COVID-19 came, the company is even in a worse position. And yet, we don't retrench people. We don't force people to go away unpaid. Not like many other airlines. So I hope the workers should appreciate this. So here we are approaching our staff to say, okay, if you have leaves, can you take them now? Because there's nothing much to do in the office. Because we want them to be ready when COVID-19 goes away, we are able to concentrate on rebuilding our business. And that we are calling on our staff to help their own company. This is the company they're working for, right? So during hard time, we help. Although we are not flying in April. We are not flying in May, except for the 5%. And we still pay them, right? Except they're taking their leaves. But when they come back, we can all work together to rebuild the company. Some of them might argue that towards the end of the year, for example, hopefully by then COVID-19 goes away, they want to take their leaves. By then, they may not have enough leave or no more leaves. The company is willing to advance some of the leaves for them so that they can still take their leave to go away with their family and so on. So this is a time when we need to look at each other and say, how can we work together? If they help the company, which is their company, there's nothing wrong with helping the company. When the company helped them during the difficult time. And this is the time maybe to show how you appreciate the company has done for you. By helping the company, you are helping the government too, because we are helping the Royal Brunei all along. So hopefully our staff can understand this. This is not the time, this is not normal time, that everything you need to kira-kira. So the company now is asking the staff to say, can we explore this option when there's nothing much in the office to do? Take your leaves. When things go away, the COVID-19 goes away, we are together. And this applies to all level of the company, top to the bottom. With 5% operation, we need a very small team to operate. So I hope people can understand that. You raised the question, the company loses a lot of money.
Or what are the staff going to help us to do to deal with this? You see? So we come on this small little proposal. Is that something too big to ask? I hope we have the cooperation of everybody. Do the loan deferrals also apply to the national carrier? Since in 2018 they took out a financing deal with BIBD and Baiduri to purchase a new fleet of aircrafts. Would the loan deferrals, the interim measures, be okay, like that? right. Forgot about that question. When we announced the measures, we only apply this to the MSMEs. So Royal Brunei hired almost 1,700 people. So of course, if you go by what I said, it's not included. But I had also said during the media session here that of course on Monday I announced it that every sector can come forward and restructure and so on, so long as you're in SMEs. But other businesses can still go to the bank. You know, if you have difficulty, talk to the bank, negotiate, and see how they can help you to restructure. So the amount of loan, it's not that big as what you said, but nonetheless, it's something that will be helpful to the company, because Royal Brunei will continue to be here. So we need Royal Brunei to continue to stay healthy, to continue to operate, and provide jobs for everybody. Don't look at just 1 month, 2 months. Look at the years to come. Thank you. Good evening, Dr. Aaron from BIS Brunei here. Question is for YB Dato, Second Minister of Finance. The first question is, due to the drop in sales and customers, businesses have been trying to negotiate with their landlords to lower or defer their rent. However, landlords have also voiced that they have commitments or property loans of their own to repay. With the loan deferment measures announced last Monday, will the government support businesses' requests to landlords to defer or lower their rent? I don't, again, I'm not sure whether I'm the best person to answer this or I'm the right person to answer this, but I think from an economic standpoint, landlord, of course, government, we have no legal right to ask them to reduce the rental, but we can encourage them to be considerate whenever they can, because we don't know what are the constraints they have. As you said, sometimes they have their own commitment and so on. So it's therefore difficult for the government to try to tell them what to do, or we have no legal right to do that. But we can encourage them. If they have flexibility, they should consider that. Now imagine if they insist on, if you have the flexibility to reduce but insist on not reducing, then they have to think that if they insist on maintaining the same renter, if the business they renting the space cannot survive on that renter, decide to move out or collapse as a result of that, then the landlord will have no tenants. And in the current environment, probably it's very difficult to find another tenant immediately. So they need to consider that. So they have to give and take, I suppose. So we do encourage, government has introduced a lot of measures to help the businesses. So for those landlords who are in the positions to assist their own tenants, so that hopefully the tenants will appreciate the gesture. And when times becomes better, then they appreciate and they continue to stay on in that premise. And so that works both ways, you see. So it's not about stick to the agreement and not negotiable. So I think like the banks, for example, they are open to negotiation, but provided that people can demonstrate that they are affected by COVID-19. So this is not an opportunity for people to just come here and say, because of all these measures, it's free for all,
That's not the case. This is for COVID-19 people who are affected, or businesses that are affected. Sorry, just a second question. This is just for clarification. Were any of the loan deferments announced on Monday, do any of them apply to civil servants? Whatever I announced on Monday, are they applicable to the civil servant? Like what I just said, is the civil servant need to ask themselves, were they affected by the COVID-19? If they are affected by COVID-19 for whatever reason, then they can go to the bank and negotiate with them. So, for example, if a civil servant has bought a house or building and to rent out to third party, for example, so because of COVID-19, the business move out, he cannot repay the principal. In that case, yeah, he can go to the bank and say, okay, his salary probably is not enough to cover the repayment. Then he will be able to take that advantage to talk to the bank. But if he is buying a house and stay in that house, and COVID-19 came, his salary is not affected, then this measure is not for him. We have to be careful, whatever we offer, we want to help the people who needs the help. If we start giving all these things to, all these benefits to the other people who doesn't need it, so whatever is left for the people who need it become less and less and less. So I think we have to be careful on that. And we also don't want the bank to give all these benefits to everybody. That will weaken the credibility of the bank. You weaken the bank. So this is not, again, not the idea to kind of offer to everybody. It's for COVID-19 only. Assalamualaikum. Sekali lagi, ada satu soalan diajukan kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Soalannya mengenai dengan PMKS ataupun MSME. Memandangkan belum batas ini ada dikongsikan mengenai dengan pembayaran 25% kepada pekerja tempatan. Bagaimana dengan perniagaan yang mempunyai kurang dari 100 kaki tangan yang ada menggaji pekerja dari luar negeri? Adakah boleh diberi bantuan untuk meringankan beban pembayaran gaji pekerja berkenaan, kerana diorang ni only resource-nya for now perkhidmatan bawa pulang saja ataupun delivery for some restaurant. I think maybe kita ni soalan itu kita ni bagi latar belakang dulu lah. Maksud syarikat ni terkena COVID-19 ni bisnesnya turun lah. Maksudnya this should be the case lah, because ia hanya dapat menjalankan takeaway services saja. Jadi kalau masa ini sudah bisnes kurang, kita ni menolong yang 20% itu untuk anak-anak tempatan. Jadi kalau bisnes kurang, kenapa lagi continue to hire the foreigner? Kalau you can continue, it's your choice. Kalau bisnes sudah turun, you have to manage your cost with them. Jadi we don't want you to terminate the local people, the local workers. We give this help. But if business is down, why do you keep so many people? Mudah-mudahan terjawab sudah soalan kita. Masih yang bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy dari National FM Radio Television Brunei. Ada dua soalan. Yang pertama ditujukan buat Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Jadi kalau kami tanya Yang Berhormat Pihin, alhamdulillah kerajaan telah mengeluarkan arahan-arahan tertentu berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan riadah ke arah membendung jangkitan wabak COVID-19. Jadi walaupun kegiatan berjual beli di kawasan-kawasan gerai dan tamu agak berkurangan, masih juga terdapat pembeli-pembeli khususnya warga-warga emas yang masih kelihatan beramai-ramai ataupun bersesak di pasar-pasar ikan
untuk mendapatkan bekalan ikan ataupun makanan laut yang segar. Jadi dalam hal ini, apa saranan dan nasihat Yang Berhormat Pihin kepada penjual dan pembeli di kawasan berkenaan? Terima kasih. Barangkali kalau akan mendapatkan ikan makanan laut yang segar ini, kalau di daerah Brunei Muara ni mungkin dimaksudkan itu kali pasar ikan jerudong lah. Jadi kalau pasar ikan jerudong, punca daripada kesesakan itu ialah bangku atau penjual-penjual sayur itu mendirikan bangku-bangkunya itu berdekatan dengan bangku-bangku pasar ikan. Jadi dalam hubungan ini Jabatan Daerah telah pun mengambil langkah untuk memindahkan mereka, iaitu penjual-penjual sayur ini, ke belakang. Iaitu kalau saya tidak silap blok C tu. Blok C, blok yang ketiga, dan dari start sana nanti ada camp. Dan mereka ini akan berniaga dalam camp itu supaya penjarakan sosial juga dapat dibuat, dan dengan ini mudah-mudahan akan berkuranganlah kesesakan bagi mereka yang akan pergi ke bangku-bangku berjual ikan. Kalau kita ni perhatikan di Tamu Kiangge, terima kasih kepada RTB ini malam ada melihatkan dalam news, berita, bagaimana langkah dibuat di Tamu Kiangge, di mana di hadapan petak menjual itu ada kotak-kotak berwarna merah, iaitu untuk memastikan mereka itu berdiri di dalam kotak square itu sebelum berdiri ke sana membuat pembelian. Jadi sama juga dengan di pasar Gadong tu, ada nanti kotak-kotak untuk mereka ini berdiri memastikan ada penjarakan sosial sebelum mana. Kebiasaan katanya ni semua mau merampuh ke sana ni lah kemeja tu, first come first serve tu. Tapi kita ni berharaplah kepada para pengunjung ini supaya menghormati dan mematuhi arahan daripada nasihat dan arahan daripada Kementerian Kesihatan bagi mempraktikkan sebenarnya penjarakan sosial ini. Sama-sama kita ini bekerjasama. Pada masa ini saja ni, di luar waktu selepas COVID-19 barangkali itu bolehlah kehidupan seperti biasa. Jadi ini ialah untuk faedah, untuk keselamatan semua pihak. Pihak penjual, pihak pembeli dan orang ramai juga. Jadi mengenai dengan nasihat itu, inilah saya ingin menasihatkan kepada yang disebut tadi warga emas ini, khususnya warga emas, supaya menghormati dan kalau dapat menggali ahli keluarga yang lain lah yang pergi ke pasar itu, jangan warga emas, karena warga emas itu akan mendedahkan dirinya kepada kejadian yang tidak diingini sekiranya ada perkara-perkara yang tidak diingini daripada wabak ini berlaku di satu tempat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pihin. Soalan seterusnya buat Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Jadi Yang Berhormat Datuk pernah memaklumkan mengenai berkurangnya bekalan darah dan keperluan untuk menambah bekalan melalui program penerimaan darah. Setakat ini, bagaimana rasanya respon masyarakat terhadap keperluan tersebut, Yang Berhormat? Bolehkah Yang Berhormat Datuk mengesahkan sama ada penggunaan darah ini sebenarnya berkaitan dengan rawatan bagi COVID-19 pada keseluruhan kes atau khusus bagi mereka yang menghadapi komplikasi dan rawatan rapi sahaja? Okey, terima kasih. Bekalan darah ini memang diperlukan setiap hari, bukan saja waktu penyakit COVID. Kita ni kena faham, selain daripada penyakit COVID, kita ni masih merawat pesakit-pesakit yang lain, terutama sekali pesakit-pesakit yang menghidap kanser,
atau masalah dengan darah merahnya kekurangan atau darah putihnya. Jadi seperti kita tahu darah yang di dalam makanan itu ada 3 komponen, darah merah, platelet and fresh frozen plasma. So 1 unit darah itu boleh menyelamatkan 3 orang, insyaAllah. Jadi penggunaan darah terutama sekali selain daripada kanser ialah dalam pembedahan. Kita ni masih melakukan pembedahan terutama sekali yang melibatkan kanser. So sometimes this is a big surgery, memerlukan darah. Dan selain itu pusat dirawat di pusat pengasingan juga memerlukan darah, terutama sekali yang yang kritikal lah. Lebih-lebih lagi yang memerlukan heart and lung machine atau yang mengalami dialisis, diorang ni require darah almost daily. So sangat-sangat dialukanlah orang ramai untuk terus yang berkemampuan yang dibolehkan untuk menderma darah. Walau bagaimanapun kalau kalian menderma mesti dihubungi dulu pusat darah tu supaya kita ini dapat mengaturkan bila ia datang. Tadi jom orang ramai datang sekaligus. So kalau bisa kita akan menderma boleh menghubungi talian ini pun ke Ripas. Jadi ia akan diaturkan bila-bila datang, insyaAllah. So sangat-sangat dialukanlah kepada orang ramai. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Bihin, Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.